Tengok si Jas. Oh no. Pupunta ba tayo na SM? Ah? Asan si Jas? Acing mo. Acing mo. No. Tengok rupat. Oh no. Tengok si rupat. Pupunta ba tayo kay Rupert? Ha? Oh, jaga. Ano? Tawag mo. Asan na? Jas! Tengok Jas. Oh, Jas. Tengok si Jas. Jas. Tengok dali. Jas. Oh. Yun. Oh, no. Oh, jangan na. Oh. Tengok si Jas. Oh no. SM na. SM Liga. Liga.